करना बर्तमान देखा जाउची प्राय 40% पाखापाखि पिला रजिस्ट्रेशन करना तेणु गाइड टीचर मान अनुरोध और पिला जानतु जदि कहीं रजिस्ट्रेशन करना आमर सामना गेट रे जाई रजिस्ट्रेशन करैलु आ हाँ वो जो फिल्म हमारा साथ ये होता है जादूगर भादूगर
समस्त सुप्रभात। आज 18तम प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता का आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करने केन्द्रापड़ा आराध्य देवता श्री श्री सिद्ध बलदेव जी पादारविंद पुष्पमाल्य अर्पण कर धूपदीप नैवेद्य रूपक उद्घाटन करने आम ग्रहण उपस्थित केन्द्रापड़ा जिला शिक्षा अधिकारी श्रीयुक्त प्रदीप कुमार नाग महोदय को विनम्र निवेदन रखी प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आनुष्ठानिक भाव में पिला प्रतियोगिता कार्यक्रम को आरंभ करवा अपराह आमर निमंत्रित अतिथि मान गहन में आनुष्ठानिक भाव सभा कार्य और क्लोजिंग सेरेमनी अनुष्ठित हो। वर्तमान विनम्र निवेदन रखी आमर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीयुक्त प्रदीप कुमार नाग महोदय और गहन में उपस्थित अच्छा मंडल शिक्षा श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुम हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवश्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीदशादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपते धीनामावित्र्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिष्कृतः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंठे जमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडनं परमावता प्रियं श्रीवासाङ्गमुदारं पराजिततनं गोपसारितं करवेणुवादनपरं दिव्याङ्गं भजे। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशाध्याय पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मत्सोऽधं प्राहुरव्ययम् शाखा गुणा प्रबुद्धा विषयो प्रबाला अधर्षमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येत तपोलवते नन्दो न जाति न च सम्प्रतिष्ठा असोऽसमेनं सुविरूढं तेन दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् यतः प्रबुद्धि प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अधा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟା ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି 3ଟା ବେଳେ ଆମେ ସମୟ ରଖିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଗଣ ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ MP ଅଛନ୍ତି, MLA ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିପୁଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ BO ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ 3ଟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ, ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ହେବ ତଥା এই ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଆମେ 3ଟା ବେଳେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସକଳ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। शुभेच्छा एवं उपस्थित आम प्रिय सार एडीओ सार समस्त आमर ये कार्यक्रम तरफ सार तरफ शुभेच्छा धन्यवाद नमस्कार। आज ये जो प्रवासी भारतीय दिवस पालन आयोजन भारत सरकार एक प्रमुख कार्यक्रम तेणु जहाँ होना कहीं सार तो सूचना देने मुझे विशेष कहूना बर्तमान आमर पिला माने जो विभिन्न कार्यक्रम जो रही क्विज एवं एसे पोस्टर प्रेजेंटेशन एवं साइक्लिंग ये जो चारिटा अष्टम रु द्वादश श्रेणी पर्यटन पिला माने भाग नहीं प्रत्येक ब्लॉक रु 7 जन लेखा आसछंती 963 ता सहित गाइड टीचर 3 जन। तो मु विशेष अनुरोध करी गाइड सार मानू आमर जो पाखे आमर जो फ्रेजर बालिका विद्यालय अच्छी से आप पिला नहीं जातु आमर ऊपर महल समस्त कंपिटिशन हो आपण नहीं जातु गाइड टीचर अनुरोध पिला माने जानतु गाइड सार सहित श्रृंखला सहित धाड़ी करके जातु ऊपर महलार प्रथम कोठरी जोटा अच्छी प्रथम कोठरी रे आमर क्विज कंपिटिशन एवं द्वितीय कोठरी रे आमर होची पोस्टर प्रेजेंटेशन एवं तृतीय कोठरी रे आमर एसे कंपिटिशन ता सहित साइक्लिंग रे जो माने अछंती सेठी एठी रहितांतु से माने केंद्रापड़ा हाई स्कूल को जिबे आम फील्ड सार को अनुरोध करी से माने पिलांकर दायित्व रे जांतु एवं आम जे दायित्व रे अछंती गाइड सार माने एवं जजेस मान को अनुरोध करी जो जो स्थान रे असाइन कराई आपण मान मध्य सूचना अछि तो आपण से जगह को जाई परबे। वर्तमान आमर आउ थरे सूचना दउछि गोपो छाड़ी गोला काढू चली जायची सिंदूरा पिंधिले राधा हात खोलची कंपटीशन नहीं जीव गो
बाहु मेरे आस्था गो राय कुंज को साजे लाखोची जिमिति करहु डाकुची बाहु मेरे आस्था गो राय कुंज को साजे कदम फुटेছে বাস ঝরে যাচ্ছে সঞ্জনে রহিছে সঞ্জ সরে যাচ্ছে কদম ফুটেছে বাস ঝরে যাচ্ছে চাঁদের ঝরছে সঞ্জ সরে যাচ্ছে কেমিতি রহিলু রহে পরমিকাকি সিন্দুরা নাচে রাধা আইনা দেখি রাধা আইনা দেখি সিন্দুরা নাচে রাধা আইনা দেখি রাধা আইনা দেখি গোপ ছাড়ে কালো চালে যাচ্ছে সিন্দুর পিঁধিলে রাধা হাত ধরছে গোপ ছাড়ে কালো চালে যাচ্ছে সিন্দুর পিঁধিলে রাধা হাত ধরছে सुहाग सिंदूर कान्ह दिसे जाएगी सिंदूरा नाचे राधा आईना देखी राधा आईना देखी साइकिल रेस में किसी ब्लॉग रो कॉम्पिटेंट जो पार्टिसिपेंट एब्सेंट अच्छे जमीक आड़ी मार्साघी पट्टामंडी तेणु आम यथाशीघ्र आरंभ करूँ। धन्यवाद रूपाली बहुत सारा जो भिकारी बड़ा से स्कूल छात्र थे गुरु थे निमाय हरिचंदन थे अक्षय महांती थे आगे समस्ते गोटे गोटे जुएल सर आप आशीर्वाद करूँ से आगे जी मार्किंग प्रोफेसर मार्किंग कर हां आउट
କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଫଲୋ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଲିୟର। ଆମ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। हाँ बढ़िया देखिए मो प्रोग्राम अच्छे सारे करती तुमको 3टा हाँ मूर्ति साइड Class 4-5 music chair. Class 4-5 music chair. अर्थात यूथ कहले हमर युवक हला प्रवासी भारत दिवस केबे आरंभ होबे तारीख ना तारीख टी कहियो जनवरी नो रॉन्ग क्वेश्चन a wrong answer then date one which date जनवरी सठिक उत्तर 2 नंबर बोनस पाइले हमर कोड नंबर 6 Then that question to code number 5. How many? 25. केतोटी हमर सेशन रखा जायछि बा केतोटी सेशन रे हमर एई भारतीय प्रवासी भारत दिवस पालन करल केतोटी सेशन रखा जायछि हैं 10 18 रॉन्ग 5 हैं रॉन्ग बर्तमान केतोटी प्लानरी सेशन बा केतोटी सेशन रखा जायछि हमर केतोटी अधिवेशन रखा जायछि for सठिक उत्तर कोड नंबर 2 will get 2 marks in bonus up to 1 प्रवासी भारत दिवस
Wrong answer, Nikki Haley. Nikki Haley. Then question number code number 4. Who was the first Indian American woman to be as the mayor of a major US city? Major US city of प्रथम Indian American जड़े women American men जड़े जेत की elected है थिले mayor हिसाब That question to code number 5. Code number 5. Next code number 1, code number 2, code number 3, code number 4. That answer will be Swati Dandekar. Who was the Indian origin governor of Louisiana of USA? 6 number को सीधा पहला प्रश्न. Who was the Indian origin governor of Louisiana of USA? Code number 1, code number 2, code number 3, code number 4. Who was the Indian origin governor of Louisiana of USA? Louisiana USA जोड़ा जे प्रथम Indian origin का governor किए थे Louisiana बाला जमा किए थे 5 number चला ताऊजी Bobby Jindal. Then that question to code number 1 ना code number 1 that question हमरा 2 जो 2025 जो भारतीय प्रवासी दिवस पालन करा जाउची सेटा को सिटी एवं से जगार ना को सिटी रे पालन करा जाउची ओडिसा रो राजधानी भुवनेश्वर को जगार से पटपट जगार ना मोर भाई कथा भुवनेश्वर रो से जगार ना जनता मैदान भुवनेश्वर ओडिसा. Very good. Sathi Uttar, code number 2 is given correct answer. Janata Maidan Odisha Bhubaneswar is going to host T20 for 18th Prabhasi Bharata Divas. She got bonus mark 2. 7 mark, code 2 12 mark, code 3 0, code 4 0, code 5 0, code 6 7. Next Asiva. Direct question to code number 3. Which Indian origin businessman co-founded the popular software company Sun Microsystem? Which Indian origin businessman गोटे भारतीय वंशोत्तर व्यवसाय जे कि सह प्रतिष्ठाता कार ना पॉपुलर सॉफ्टवेयर कंपनी जोटा कहउचे सॉफ्ट माइक्रोसिस्टम गोटे सॉफ्टवेयर कंपनी हमर अछि जे कि तार सह प्रतिष्ठाता थिले जे कि जने भारतीय वंशोद्भव तांकर नाम कोन Question passes to code number 4. Question passes to code number 5. Code number 6. Code number 1. Question होची केउ भारतीय वंशज रो सह प्रतिष्ठाता अटंती केउ भारतीय वंशज तांकर नाम कोन सत्य नडेला. हां सत्य नडेला. ना राम काव्य का राजवंशी खोसला विनोद खोसला. Then that question to code number 4. Which Indian origin person co-founded the popular company
हला कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन केउ भारतीय वंशभव एई कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को तैयारी करथिले बा प्रतिष्ठा करथिले जे से जने सह प्रतिष्ठाता थिले हला तांको ना कोन नेक्स्ट से आंसर होची कुमार महादेव 5 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन वर्तमान 5 नंबर को डायरेक्ट क्वेश्चन होची which Indian origin person become the CEO of the global tech giant Microsoft? Which Indian origin person became the CEO of the global tech giant Microsoft? Global tech giant Microsoft ro केउ भारतीय वंशभव CEO होइथिले that खूब दिला पांच दिला ता नाम जी सत्य नाडाले सत्य नाडाले कहि जी आता ता बड़ पाटर कोन सुनु नै हां सत्य नाडाले बड़ पाटर कोन वर्तमान सीधा सलग प्रश्न होची 6 Which Indian origin person become the CEO of IBM company? Which Indian origin person become the CEO of IBM company? IBM रो CEO थिले इंडियन origin भारतीय वंशभव जे कि हमर IBM कंपनी अरविंद एटा हो अरविंद कृष्णा तापर एटा सीधा सलग प्रश्न का आसीबो सरियला 6 सब ले सते पाई बाबारी कष्टरे गाइया देखिबा सहजनी सते पाई बाबारी कष्टरे गाइया बुझिबा सहजनी तू असहज अंग पसिनु पारेना तू मोरे हर छाई धरिनु पारेना केबे केबे उछि जाऊ केबे पाके पाके आओरा जानिछि रे जगा तू बड़ जादूगर जानिछि रे जगा तू बड़ जादूगर तू बड़ जादूगर जगा बड़ जादूगर जगा बड़ जादूगर जगा बड़ जादूगर हाईएस्ट लेवल आसो सर जो मान सरीला से मान खाइबा लागे 25 ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସିତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଜାତିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଅଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମଫୁଲ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରର କିଛି ଆବାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଡେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲୋକ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଇଏ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ଏବଂ ଆମର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଯାହାକି ଏହି ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ସୂଚାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସୂଚାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସଦ୍ଭାବନା ସୂଚାଉଛି ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସହିତ ରିଲେସନ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଆମ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀୟଯାନ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ ସେଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 1915 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆମ ଭାରତକୁ
ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବସଟିକୁ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଠି 25 ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଲୋକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଯେମିତି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଗର୍ବ ସିନ୍ଦୁଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିଚୟ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେହି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସେହି ମୋର ଗର୍ବ ସେହି ପରିଚୟ। ତାପରେ 29ଟା ଯାହା କରିଛୁ ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରିଛୁ କରିଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ପଇସା ଆମର ଅଧିକ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଦେଖେଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠାକାର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଜିନିଷ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। এইটা କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ଯାଉଛନ୍ତି Pravasi Bharatiya's contribution in developing India. What are Pravasi Bharatiyas? Pravasi Bharatiyas means a person who migrates from its own motherland or country and settled down his own home in other part of the world or other country. This is the man who goes to another country and settle down his home in other country. And this man, when comes to India, he is also an example of India that they are a Bharatiya but citizen of other countries. This shows that first people goes to NASA for research. But then people develop their own company like ISRO, and ISRO launched many space, Chandrayaan, Aditya-1, etc. They help in developing India, like financial growth, technical growth. Financial growth, technical growth. They developed Google, WhatsApp, phone, Messenger, Facebook, Snapchat, etc. By their process, India also launched its own train like Vande Bharat Express. They also example of friendship with other countries, with other countries as an Indian. They also help in developing of our society and country. ଭାରତରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବା NRS। ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛି କିପରି ଆମ ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଛି ବା ସେ କିପରି ସବଳ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3। ଏହା ଆମର ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3କୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ମୁନ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର NRIDର ଲୋଗୋ। ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଉ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଲାଭ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା 5G ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, AI ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର
କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଷା ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲଚରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଦେଶରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ଭାବି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। So the diverse culture, the diverse heritage, which is now worldwide, the diverse heritage of India, which is worldwide known due to the contribution of the Pravasi Bharatis or overseas Indians. Here, it is a traditional dance, Bharatanatyam and Kathakali, which is popularly known in Kerala, which is now known worldwide. Also, the Odissi dance of Odisha is known worldwide by some Odissi dancers like Aruna Mahant, who is also known worldwide. Here, our Indian people are receiving awards from worldwide, which shows that no discrimination of Indian people is going out. Here, we can see if Indian people work outside, they will earn in foreign currencies. And when they earn in foreign currencies, the foreign currencies come to our country, which help in the economically development of the country. Here, India have reached space very before than ISRO because of NASA. As many Indian scientists, many Indian astronauts are working in NASA, which are giving their contribution in the development of India in the space world. Here, it is the gate of Mukteshwar temple. In this, we can see the rich heritage, the rich art and handicrafts of our India, the great music, Bismillah Khan, the greatest Chennai player, who was known worldwide due to the Indian music, who popularly known as the king of music. Here, Mahatma Gandhi. But what is the connection of Bismillah Khan with the No connection, but when we see that our culture, our music is known worldwide due to whom? Due to many NRIs, and those NRIs are also taught by our greatest musicians. He also gone to outside of India for giving their contribution. So they are uniting the musicians. Yes, sir. From outside to India. Here is our Buddha Deva, who was popularly known for the beginning of popularly known for Buddhism. He was an Indian and he saw poverty around his kingdom and developed the Buddhism religion, which is now known worldwide. Many Indian people, NRIs, are going to outside and developing our Buddhism, our culture in the outside India. This symbol of lotus, which represents our country, our national flag, the purity of Indians. Here, the peacock, which is mostly known as the most beautiful bird, is the national bird of India, and also it is known to be as the most pure bird. Here is Mahatma Gandhi, due to whom this Pravasi Bharata Divas is celebrated, because he returned from South Africa because he gone to South Africa for a to fought a case against the people of South Africa, and he 9th January 1915, and that's how he contributed his knowledge, his wisdom in developing the respect of India. In the exam, what he actually did in India? He was a freedom fighter, as we all know. He made Quit India movement, Lavan Satyagraha, like that, to give India freedom. But there are several other freedom fighters who even sacrificed their lives. But why he actually did? Mahatma Gandhi ji did the Pravasi Bharata Divas by the coming from South Africa to India. Yes, sir. And he is. What was his actual meaning? He came to India by developing the respect of India among worldwide by showing that an Indian lawyer and Indian advocate can
provide such a great wisdom or thing of wisdom in the world by fighting the case against South That Africa. case was particularly the color discrimination, okay, racial Yes, sir. discrimination. Okay. शिक्षक शिक्षयित्री आगे बसवे पिला आगे दल बस बसते समस्ते शिक्षक शिक्षयित्री बसतु चेयर बस पूरा फुल चेयर दिखु पिला पाखे जगह बसते भल पिला निजे माटी सुधा छात्री शिक्षा सहित शुणु कई कासे पाठ कर करकली माध्यम स्वागत संबर्धन करेंगे। मंडल शिक्षाधिकारी उपस्थित अच्छा जो मंडल शिक्षाधिकारी मैंने समस्त मंच उपर आसन अलंकृत करने विनम्र निवेदन भारत बाहर होता समस्त भारतीय मान एकजुट आम भारत वर्षर विकसित भारत जो स्वप्न देखुं से स्वप्न अंश विषय यही वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समस्त अतिथि मानू कुनि कुनि पिला कही पिला समस्त 49 समस्त अतिथि वृंद को पुष्पगुच्छ और ब्याज प्रदान करने कुनि कुनि पिला पुष्पगुच्छ प्रदान आरंभ पर्व निश्चित भाव महासमावेश आज पर्व निवेदन रखी आदित्य सार को जो टीम की आनी एक हेलो हाँ हाँ हाँ
ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ କଥା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଣିବା। ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କର। ଆଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ପାଟି ଟିକେ କର ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ସର୍ବମଞ୍ଚ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଫାଇନାନ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟର FC ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କୋଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କଲେଜା କିରଣ କୃଷ୍ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୋଦୟ ଆଜିର ଏହି ସମାବେଶକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ମହୋଦୟ, ସିନିୟର ବିଓ, ଯିଏକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ADM ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ସମାବେଶର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଗ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କସରତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ADIPR ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବଳିଆରସିଂହ ମହୋଦୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜେ ପରଖୁଛନ୍ତି ତଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗୁସାର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଏକଧାରରେ ଏକକାଳୀନ ଆନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କର ସୂଚନା କ୍ରମେ ADM ମହୋଦୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଆମ ଗହଣରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜିର ଏହି 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମ ପାଖରୁ ଅପସରି ଯିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତେଣୁ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମାନନୀୟ ADM ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ କରିବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ। धन्यवाद सर, अति सुंदर भाव विद्यालय संयोजन कर आज आम केन्द्रापड़ा 18तम प्रवासी भारतीय दिवस जिला स्तरीय आयोजन होती सारा भारत वर्ष विश्व आम भारत मानचित्र अच्छी जो देश में आम गर्व और गौरव सहित कहीपर आम जड़े जड़े इंडियन नागरिक भारतीय नागरिक गर्व कारण धर्म ठू आरंभ कर श्रृंखला ठू आरंभ कर सबु प्रकार जो थी कि आम किशोर पंडा महोदय को अनुरोध कर निश्चित भाव आसवे आम जाओ जिला सभापति आसी मुख्य ग्रहण में उपस्थित अच्छा आम सारा भारत वर्ष ये कार्यक्रम आज पालन कर राज्य ठारू देश ठारू जिला पर्यंत सब क्षेत्र में कार्यक्रम आज पालन कर मंचरे समस्त गौरव अतिथि महोदय एवं DIPR PO समस्त मंचासीन ऑल दी डिग्निटरीज
जो क्षमा प्रार्थना करूँ मुझे जाओ बड़ खुशी कथा किशोर आम योगदान कर मूल्यवान समय उपस्थित कार्यक्रम आउ सफलतार सहित पहुँचाई अनुरोध करी ये कार्यक्रम आगामी वर्तमान समय जारी रहा अलग एक विषय थी धन्यवाद महोदय श्रीजुक्त महापात्र महोदय इत्यवसर में आम गण मान्यवर एमपी केन्द्रापड़ा प्रतिनिधि ईश्वर पंडा महोदय आसी उपस्थित अच्छा तेणु आशा करी करताली माध्यम समस्त टे एजेन्सी तरफ स्वागत करेंगे। अठारतम प्रवासी भारतीय दिवस उपलक्षे आज आमर जो जिला स्तरीय सभा होउछि तार सभापतित्व करुथिबा समग्र शिक्षा अभियान जे अछंती कि अधिकारी मुख्य अधिकारी प्रदीप सर आम एठी बैठक में उपस्थित थिबा आपन कार्य व्यस्तता हेतु वर्तमान विदाय लेथिबा हमर प्रिय अतिरिक्त जिलापाल नील महांत सर आम गहन में उपस्थित थिबा जिला बीजेपी पार्टी सभापति अच्छा ईश्वर पंडा महोदय समग्र शिक्षा अभियान जो पदाधिकारी ब्लॉक मंडल शिक्षा अधिकारी अदर डिग्निटरी जो मैंने डायस अच्छा डायस सम्मुख भाव में बस जो अधिकारी माने मोर अति प्रिय जो मानक कार्य मत नियोजित करा जिला प्रशासन सेतु भाव में जो कार्य करुए मोर से कहीं नुहति से मोर सांबादिक भाई मैंने इलेक्ट्रोनिक्स और प्रिंट मीडिया बंधु मान मोर कुनी कुनी छोट छोट भाई भौणी मैंने जो मैंने ये उपस्थित अच्छा सका 10टा समय विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन कर गाइड टीचर जो मैंने मो आग सामने जो अभिभावक मैंने बच्चों समस्त को ये दिवस उपलक्षे मोर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ श्रीकांत बेहरा महोदय को आज प्रवासी भारतीय दिवस अवसर में कुड़ी पिला उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल केन्द्रापड़ा से बार्ता पिला टे उठा पका रही निरंतर करूँ तुम मान गहन में आमर जिला प्रशासन एवं शिक्षा प्रशासन समस्त उपस्थित अच्छा निरवता रक्षा कर समस्त टे शुणा विनम्र निवेदन। धन्यवाद सर समस्त को नमस्कार। आज आम केन्द्रापड़ा जिला एक खुशी दिन जे कहीं सफलतार सहित आम प्रवासी भारतीय दिवस पालन पालन कर सफलतार सहित शेष अवस्था पहुँच यही सभार उपस्थित अच्छा आम समस्त प्रिय सभार सभापति महोदय आम जिलार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रदीप कुमार नायक सर आम सहित मुख्य अतिथि थे नीलू महापात्र सर एडीएम सर आम सहित समस्त प्रिय वरेण्य अतिथि विशिष्ट अतिथि ईश्वर चंद्र पंडा महोदय उपस्थित अच्छा आम सहित समस्त निमंत्रित अतिथि उपस्थित अच्छा ईपीसी अफिसर एफसी सर ईपीसी अफिसर पेडागोजी कोऑर्डिनेटर मैडम आमर ए टिप्रो सर अशोक बलिया सिंह सर आम सहित उपस्थित अच्छा बीओ बंधु केन्द्रापड़ा कलासंघ दलई सर मासाघाई प्रफुल्ल कुमार स्वाई सर आम सहित उपस्थित अच्छा समस्त सांबादिक बंधु विभिन्न विद्यालय आसी प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री शिक्षक शिक्षयित्री समस्त एपीओ प्राक्तन डीएसएस समस्त सीआईसीसी श्रद्धेय छात्र छात्री समस्त को यही प्रवासी भारतीय दिवस पालन को उत्सव को आनुष्ठानिक भाव शुभेच्छा स्वागत अभिनंदन दुईटी कथा आम आलोचना करवा प्रवासी भारतीय दिवस कहले कौन बुझाए आम कहीं पालन कर
ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଚେୟାର ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥା କହିବି। ପ୍ରବାସୀ କହିଲେ ପରବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର 11th 12th ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ 7ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ସରିତା ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବରପାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ପଥର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଣାର୍କ, ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସରେ ଆମ ଗର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଜିର ସଭାପତି ତଥା जिला शिक्षा अधिकारी श्रीजुक्त प्रदीप कुमार नाग महोदय आम गहना उपस्थित अच्छा विशेष अतिथि ईश्वर चंद्र पंडा महोदय आम गहना उपस्थित अच्छा विशेष अतिथि म्यूनिशिपालिटी चेयरपर्सन श्रीमती सरिता मैडम महोदय प्रोब्लेम मैंने पृथ्वीर कण अनुकरण शिक्षा को बजाय करती एवं किसी दिन सेठारे चाकरी कलापर निजक से देशर नागरिक प्रतिपादित करती जेहेतु से जन्म भारत वर्ष तेणु से आम कहले प्रवासी भारतीय तेणु से जो प्रवासी भारतीय मान 18तम सम्मेलन जहाँकि आम ओडिशा आयोजन कर समग्र देश आसीथिबा अतिथि ओडिशार समस्त संस्कृति विषय जानवे एवं अन्य देश स्वास्थ्य क्षेत्र में हो इंजीनियरिंग सेवा हो टेक्नोलोजी हो जहाँ डेभलप करती किसी डिस्कसन करेंगे जहाँद्वारा आम आगामी पीढ़ीर जो भविष्य माने अनुकरण करेंगे पाश्चात्य देश सहित भारतीय संस्कृतिर मिलन में आम कि आहरी पद आग बढ़ा से विषय कहे से जो कार्यक्रम प्रवासी दिवस आयोजन कर प्रवासी भारतीय दिवस जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभापतित्व करुवा केन्द्रापड़ा शिक्षा जिला अधिकारी प्रदीप कुमार नाग महोदय विशिष्ट अतिथि सांसदिक प्रतिनिधि किशोर महोदय विशिष्ट अतिथि केन्द्रापड़ा पौर संस्थार चेयरपर्सन मैडम सरिता साहू महोदय बंधु बीओ बाबू बेराबी बीओ केन्द्रापड़ा एवं समग्र शिक्षा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर फाइनान्स कोऑर्डिनेटर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु गाइड टीचर्स जजेस एवं मीडिया पर्सन एवं कुनी कुनी छात्र छात्री पूर्वर अतिथि मैंने कही सारे एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन प्रवासी भारतीय दिवस सौभाग्यर विषय ए वर्ष ओडिशा रे पालित होती 8, 9, 10 3 दिन काली 3 दिन काल ये कार्यक्रम कैपिटल भुवनेश्वर कार्यक्रम चली जहाँ गणमाध्यम पक्षर जानी 5 तारीख सुधा जनवरी 5 तारीख सुधा 27,000 रेजिस्ट्रेशन होता प्रवासी भारतीय मानकर ये जना पड़े जे विदेश में थाई देश प्रति केते पाखे अच्छी से रेजिस्ट्रेशन करी ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करी भारत को निज देश मातृका को आसुँच भाग नापी ये जो सम्मेलन आम के भल भाव आगे करूँ जदि आम देश में भल भाव था से जाणिकी थे देश में केमती अच्छी देश मातृका प्रीति देश प्रीति से आम देश विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में हो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो विभिन्न क्षेत्र में किसी उन्नति आने से आर्थिक
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଦେଶର ବାହାରେ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଲ୍ରେ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଦ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେଲା। ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ରହିବା। ପୁଣି ନୌସେନାର ଯେଉଁ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷ ତ ବିକଶିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ହେବ। ଆଜି 160ଟା ଦେଶରୁ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ। ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେ ଆମ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୁଅ ଯିଏ ବିଦେଶରେ ରହିକରି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 40ଟା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିଚିତ ହେବ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଅଭିଭାବକବୃନ୍ଦ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଛାଡ଼ି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ସେହି ସରକାର ସେହି ଦିନକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ
18তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস এই অবসরে উৎসাহিত উৎসব এই উৎসবে ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ। ଗଣ କାହିଁକି ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଯାଇକରି ବିଦେଶରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବେ, ଅବସ୍ଥାନ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ମନୋଭାବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସଂସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ରହିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ବିଦେଶରେ ଯାଇ କାମ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ କହି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଡାକିଦେବା। धन्यवाद सर। समग्र शिक्षा केन्द्रापड़ा आनुकूल्य प्रायोजित 18तम प्रवासी भारतीय दिवस अवसर में आम पाने उच्च प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर विभिन्न जिलार कोण अनुकोण आसी पाने प्रचेषा बल साफल्य सफलता प्रदर्शन कर बर्तमान आम घोषणा करवा उच्च माध्यमिक स्तर जो साइक्लिंग रेस होता से साइक्लिंग रेस रे प्रथम स्थान अधिकार करछंती डेराबिस हायर सेकेंडरी स्कूल जगदीश बारिक एकादश श्रेणी छात्र जगदीश बारिक छात्री तुलसी महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय। महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय केन्द्रापड़ा एक प्रवासी भारतीय दिवस उपलक्षे आयोजित क्विज कार्यक्रम प्रथम स्थान अधिकार कर तुलसी महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय ओलाभर हायर सेकेंडरी स्कूल श्रावणी संप्रति 12 ओलाभर हायर सेकेंडरी स्कूल राजकनिका श्रावणी एवं तृतीय स्थान अधिकार करछंती राजकनिका एबीओ सर बीएससी सर तृतीय स्थान अधिकार करछंती सरोज महांती डेराबिस हायर सेकेंडरी स्कूल डेराबिस एकादश श्रेणी छात्र सरोज। एसएनआईटी यहाँ पर एसएनआईटी प्रथम स्थान अधिकार करछंती दिव्यश्री दास ओएबी गुरुजगला डेराबिस सेकेंड दिव्यश्री चंडियागढ़ लोड़ा हाई स्कूल सत्य सारथी नवम दशम श्रेणी रचना प्रतियोगिता प्रथम स्थान अधिकार करछंती गुंजन सेंट जावियर हाई स्कूल केन्द्रापड़ा गुंजन नाजिया नौरीन फजल हक हाई स्कूल गलतपुर। बेनीपुर हाई स्कूल छात्र ललितेन्दु साहू नवम श्रेणी छात्र एवं तीनोटी सहर पोस्टर प्रेजेंटेशन होता
अष्टम शिला पोस्टर प्रेजेंटेशन पे प्रथम स्थान अधिकार करछंती पटामुंडी, द्वितीय स्थान अधिकार करछंती डेराबिस ब्लॉकर ओए सेकेंडरी लेवल पोस्टर प्रेजेंट आदिशा स्टडी द्वितीय स्थान अधिकार करछंती प्रज्ञारानी पाइटा महाकल्पना क्लब जुगरुला विद्या भवन महाकल्पना हेलो एचएनएस हायर सेकेंडरी स्कूल डेराबिसी प्रीतिप्रिया परिड़ा पवित्र महांती बिनापरी हायर सेकेंडरी स्कूल महाकल्पना पवित्र महांती एकादश श्रेणी छात्री राजपालिका ब्लॉक एसएन हायर सेकेंडरी स्कूल रो छात्री करीना धल विशेष सूचना जो मैंने प्राइज लेछंती ऊपर को जाय सुपर आसिले अतिथि मान सहित फोटो सेशन हो जो मैंने प्राइज पिलाने एको मिस करबा नाही समस्त पिला अनुरोध प्रति सर्टिफिकेट को फ्रंट को देखिए कि रखिबा मोमेंट सहित सीट सहित रखिबा स्माइल ठीक है ताली दबा पिला माने ठीक है ताली दबा 2 मिनिट अपेक्षा करो 2 मिनिट अपेक्षा करो समस्त जो 2 मिनिट मात्र 2 मिनिट अपेक्षा करो तारपरे निवेदन रखिबे किरण कृष्ण मैडम को आज रे अवसर करी 18 प्रवासी भारतीय दिवस पर उपस्थित समस्त मान्यगण्य निमंत्रित अतिथि हम ग्रहण उपस्थित रे धन्यवाद समस्त उत्तर उन्नति कामना करी एठी सभा संग करिवा पाई सभापति को नम्र निवेदन करी भलो रेट हो ना यो मुटुटे पाइ झुली जाइए